Hello guys, ito naman is para sa iPhone users guys. Ayan, yung ginagamit ko SanDisk USB flash drive. Ayan, 256 GB po yan yung pinili ko. Ayan, easy to use lang siya guys. Ayan, need nyo lang mag-install ng SanDisk na apps. Kaya pag salpa ko yan dyan, lalabas na yung ayan, expand drive. Allow nyo lang po siya. Expand drive. Yan guys, automatic na din siya mag-back up or magta-transfer na yung yung files mo from phone papunta sa SanDisk USB flash drive. Ayan. I expand drive apps or SanDisk. Ayan. I-install niyo po siya guys pag bago pa naman. Ayan. Lalabas naman. Pwede niyo naman basahin yung guide. Yan siya. Wait nyo lang guys hanggang matapos. Not siya transfer. Tapos yan. Click nyo. Yan na po yung lalabas. Diba? Backup completed. Click nyo lang po yung do not delete. Yan. Pag gusto nyo yung i-check, click nyo lang yung view files. Yan yung picture sa taas or video. Yan. Machi-check nyo po na transfer na po yung mga files ninyo dyan. Kaya pwede nyo na pong i-delete yung mga picture or videos nyo sa gallery ninyo mismo sa phone. Ayan. For copy files from iExpand Drive, ayan, click nyo lang po siya guys. Hey, thanks for watching.